এক্সেলাৰেটৰ সিটটো অলপ নমাই ল'ব পাৰিব रोहन जी बोलिए संभल पाएगा दौड़ नहीं पाएगा हम सर के पीछे सर गए सर इसको समझते समझते कितना दिन लग जाएगा बोलिए सर तो ही बेच रहे हैं आप कैसा है सर अपने दूटा ब्रेक करो ब्रेक ब्रेक ढीला है এইটো মানে শিকিল বলে আপোনাৰ এসপ্তাহ লাগিব নাই খোলা সব এটা গিয়াৰ থকা पिकअप नहीं दिला अपने पेडल असिस्ट वो गड़बड़ करेगा वो उत्पाती है थोड़ा और मतलब बच्चे लोग को और है ना उन लोग खेल कूद में गिराएंगे साइकिल हम लोग गिरते ही हैं तो गिरने से डैमेज हो सकता है थोड़ा तो अच्छी से रखना पड़ेगा इसमें एक सेफ्टी दिया है गियर कुछ नहीं होगा इसमें एक सेफ्टी दिया है इधर गिरेगा तो इसमें लगेगा अच्छा गियर सेफ्टी होगा ना गियर सेफ्टी ना है माने सेफ्टी करना ये तो ना लोहार ये तो बांकर तो ये मतलब बच्चे लोग तो गिरते ही है साइकिल से तो नॉर्मल बात है तो नहीं वो क्या करेंगे स्पीड बहुत लेता है ना स्पीड ज्यादा ले लेगा हाँ तो उसमें फिर ज्यादा स्पीड में गिरा तो चोट भी लगेगा इसमें एक अच्छा बात है कि स्पीड कंट्रोल दिया है और हमारा इसमें तो 35 डायरेक्ट चलता है इसमें कितना मतलब ये करके अपने लिए लेते हैं तो ले लीजिए आपका बेटा के लिए उतना अच्छा नहीं है ये देखेगा तो नहीं छोड़ेगा वो वो तो नहीं छोड़ेगा যদি সিটটো নমাই দিয়া ন তাৰ কাৰণে চলাব পাৰিব কিন্তু মানে স্পীড কণ্ট্ৰল বিলাক বেছি স্পীড কৰি দিলে লাগি গ'লেতো দিগদাৰ হ'ব না সৰু ল'ৰাই আৰু হেৰি ভাল লাগিছে এই চাৰ্জিং কেনেকৈ কৰা চাৰ্জিং লেপটপৰ নিচিনা হেৰি আছে লেপটপৰ হেৰি নিচিনা আছে ক'ত সেইটো কি কেৱল কিনিব লাগে নেকি চাৰ্জাৰ মোৰ লগত আছে ঐ চাৰ্জাৰ আছে বোলে তাৰপিছত ইয়াত পাৱাৰ অপশ্যন আছে बैटरी ऑफ কৰিব পাৰি একেবাৰে লক কৰি থব পাৰি নেকি স্পীড লিমিটটো নে নোৱাৰি হ্যাঁ স্পীড মানে থ্ৰটল নচলালে ইয়াত পাৰি ধৰা মানে কিহতে যে লৈ যাওঁ বুলি ক'লে না এদিন যদি চলালে হেভি হৈ যাব আপোনাৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগৰ দিনত নহয় আগৰ দিনত নহয় চাইকেল চলালে উল্টি পৰি যায় আমি কিমান চাইকেল চলাইছোঁ উল্টি পৰিছে কিন্তু এতিয়া মোৰ কাৰণে কামত আহে নাই সেইটোৱে চাই আছোঁ আপুনি যদি চলে না আপোনাৰ কাৰণে চালিয়া লাগিব আৰু ভাল লাগিব মই নাই চলালে মই চলাম বাৰু কিন্তু হেৰি তোমাৰখনে বেছি ভাল লাগে মোৰ চলাই থাকচোন মোৰতো ডাইৰেক্ট হয় একো হেৰি নাই নালাগে তোমাৰখন পিছত চলাম ঠিক আছে বাৰু মই ৰ'বা কি কৰিম কি মই ভাবি চাওঁ কথাটো নে কি ভাই মানে মই আৰু কথা হৈ গ'ল মানে তাৰ লগত এতিয়া কথা মানে তাৰ লগত মানে দাম দৰ হৈ আছে আৰু বেচা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া আপুনি কিমান বা কয় সেইটো আৰু মই কৈ থৈছোঁ কথাটো কৈছে কিবা আমি দেখা কিনছি আমার মানে ইয়াটা লাগে ব্যাটারি ব্যাকআপ আচ্ছা আমি ধরুন বহুত দূর যাইতে পারি স্পিড দিয়ে কি তুমি ধরুন গেলা